জ্ঞানতিমিরান্ধস্যু জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सजाग्रतं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णहृदयाङ्गिता संसारमलनाशिनी ज्ञानं भक्तिं मुक्तिं दात्रीं गीतादेवीं नमोस्तुते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु तृतीय अध्याय कर्मयोगो। श्री भगवान उवाच। श्लोक नंबर 3। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। এখানে পরমপিতা পরমেশ্বর শ্রী ভগবান বলছেন অর্জুনকে, হে নিষ্পাপ অর্জুন, আমি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে দুই প্রকার মানুষ আত্ম উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। কিছু লোক অভিজ্ঞতা লব্ধ দার্শনিক জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে নিজেকে জানতে চান এবং অন্যেরা আবার তা ভক্তির মাধ্যমে জানতে চান। গীতা শাস্ত্রমিদং পুণ্যম ইয়ো পঠেৎ প্রয়তো পুমাन्
বিষ্ণু পাদম বাপনতি ভয়শোকাদিবুজ্জিত। গীতাধিয়ানশীলস্য অনায়াম পরস্য চ নৈব সন্তি পাপানি পূর্বজন্ম কৃতানি চ। মলিনীমোচনাং পুংসাং জলস্নানো দিনে দিনে সকৃদ গীতামৃতস্নানম সংসারমলনাশনম। গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিং নো শাস্ত্রবিস্তরঃ ইয়া স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনশ্রিতা। ভারতামৃত সর্বস্বাম বিষ্ণুভক্তাদ্ বিনশ্রিতাম। গীতা গঙ্গোদকং পীত্বা পূর্বজন্ম ন বিদ্যতে। সর্বোপনিষদ গাবো দুগ্ধা গোপালনন্দনঃ পার্থ বৎস সুধী ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতম মহৎ। একং শাস্ত্রম দেবকীপুত্র গীতম একো দেব দেবকীপুত্র এব। একো মন্ত্রস্য তস্য নমামি ইয়ানি কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মন্ত্রহীনম ক্রিয়াহীনম ভক্তিহীনম জনার্দন যৎ পূজিতম মায়া দেব পরিপূর্ণম তৎসমে। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ।